A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuh a'jamiyyun wa arabbi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau bacaan lain sebab fathah bertemu wawu sukun. Ja'alnahu bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Qur'anan bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Qur'anan jamian bacaan idhar sebab tanwin bertemu alif. Jamiyal laqa yalla bacaan idham bila hunah sebab tanwin bertemu lam. Ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Lau bacaan lain sebab fathah bertemu wawu sukun. La bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Fusilat ayatuh bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Ya bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Fusilat ayatuh. Di sini ada tanda qola, jadi sebaiknya lebih baik berhenti. Jamiyyu wa arabi. Ini adalah bacaan tahsil. Di sini tulisannya aslinya jamiyyu wa arabi, tapi dibaca jamiyyu wa arabi karena kan ada dua hamzah yang berurutan dalam satu bacaan dan orang Arab susah membacanya, jadi bacaan ini ditahsilkan. Jamiyyu wa arabi. Yuwa bacaan idham bihuna sebab tanwin bertemu wawu. Warabi bacaan mad iwad sebab ada tanwin diwaqafkan. Ini ada tanda qola, jadi lebih baiknya berhenti. Qul huwa lilladzina di bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Manunu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Hudawa bacaan idham bihuna sebab tanwin bertemu wawu. Wasyifa'u bacaan wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Di sini ada tanda qola lagi, jadi sebaiknya lebih baik berhenti. Walladzina di bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. La bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Yu'minuna bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Fi adhanihim bacaan majais mufasil sebab matobi'i bertemu hamzah namun lain kata. Bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Nihim wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqru wa ruwa bacaan idham bihuna sebab tanwin bertemu wawu. Huwa alaihim ama alai bacaan lain sebab fathah bertemu ya sukun. Him bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ama bacaan mad iwad sebab ada tanwin di akhir kalimat. Di sini ada tanda qola lagi, jadi lebih baik berhenti. Ulai bacaan mad wajib mutasil sebab matobi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Yuna bacaan matobi'i sebab ada fathah bertemu alif. Dauna bacaan lain sebab fathah bertemu wawu sukun. Makani
Mimma bacaan idham bihunah sebab nun sukun bertemu mim. Ka bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Nimba bacaan iklab sebab tanwin bertemu ba. Bait bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun. Ya bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Wailana wai bacaan lain sebab fathah bertemu ya sukun. Na bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Mamba asana mamba bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Na bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Mimma rukodina mimma bacaan idham bihunah sebab nun sukun bertemu mim. Na bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Mimma rukodina hadza. Di sini ada tanda saktah. Saktah artinya menahan. Menurut tajwid, saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ma bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Wa'adar rahman bacaan asyamsiyah sebab alif lam bertemu ro. Ma bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Wasodaqal mur bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu mim. Mursalun bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa qa bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Bu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun. Fi bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Ha bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Bismillahi majreha wa mursaha. Majroha dibaca majreha sebab ini bacaan imalah suhroh. Wa mursaha sa bacaan matobi'i sebab ada fathah berdirinya. Ha bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Di sini ada tanda kola, jadi sebaiknya berhenti. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna bacaan hunang musoddadah sebab ada nun bertasdid. Rabbi bi bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Laghafu fu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun. Rurra bacaan idham bilahuna sebab tanwin bertemu ro. Him bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan matobi'i sebab
Dhammah bertemu wawu sukun. Ya aba, bacaan maja ismu fasil sebab matopi'i bertemu hamzah namun lain kata. Ba, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Na, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Ma, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. La, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Ta, man, na, bacaan ismam. Bacaan ismam, cara membacanya mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti mengucapkan huruf U. Ala, bacaan matopi'i sebab ada fathah berdiri. Yu, bacaan matopi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Wa inna, bacaan hunah musodadah sebab ada nun bertasdid. Na, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Lahu, hu, bacaan matsilah qosiroh sebab hak dhamir bertemu huruf selain hamzah. Lana, na, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Sihun, bacaan mad arid li sukun sebab matopi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ya ayyuha, ya bacaan maja ismu fasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah namun lain kalimat. Ya ayyuhalladina, alladina, bacaan asyamsiyah sebab alif lam bertemu huruf lam. Li, bacaan matopi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. A, bacaan matopi'i sebab ada fathah berdirinya. Manu, nu, bacaan matopi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. La, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Qaumun, kau, bacaan lain sebab fathah bertemu wawu sukun. Qaumum min, bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu mim. Min kau, bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu qaf. Qaumin, bacaan lain sebab fathah bertemu wawu sukun. Qaumin a, bacaan idhar sebab tanwin bertemu ain. Asaan, bacaan maja ismu fasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah namun lain kalimat. Ayyaku, bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Ku, bacaan matopi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Nu, bacaan matopi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Khairan, bacaan lain sebab fathah bertemu ya sukun. Khairam minhum, bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu huruf mim. Minhum, bacaan idhar sebab nun sukun bertemu ha. Minhum wa, bacaan hum wa, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wa. La, bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Nisaun, bacaan mad wajib mutasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Min, bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu mim. Min nisa'i, minni, bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu nun. Nisa'in, bacaan mad wajib mutasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata.
Nisa in a bacaan idhar sebab tanwin bertemu ain. Asaan bacaan maja ismu fasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah lain kata. Ayyakunna bacaan idham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Yakunna bacaan huna sebab ada nun bertasdid. Khairon bacaan lain sebab fathah bertemu ya sukun. Khairom min bacaan idham bihuna sebab tanwin bertemu min. Minhun bacaan idhar sebab nun sukun bertemu ha. Minhunna bacaan hunah musodada sebab ada nun bertasdid. Di sini ada tanda jim, yaitu jim jais, berarti boleh berhenti. Wala talmizu, wala bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Talmizu anfusakum bacaan maja ismu fasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah lain kalimat. Angfu bacaan ifa sebab nun sukun bertemu fa. Anfusakum wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Tana bacaan matopi'i sebab fathah bertemu alif. Bazu bacaan matopi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Bil'a bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu alif. Bil alqab bacaan mad arid li sukun sebab matopi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf. Di sini waqafnya karena ada qola ya. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuku bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu fa. Su bacaan matopi'i sebab domah bertemu wawu sukun. Ba'dal iman bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu alif. I bacaan matopi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Iman bacaan mad arid li sukun sebab matopi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf. Di sini ada tanda jim, jadi lebih baik berhenti. Wa malam yatub, wa malam bacaan idham bilahuna sebab nun sukun bertemu lam. Lam yatub, lam ya bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Yatub bacaan qalqalah sebab ada ba sukun. Faulaika bacaan wajib mutasil sebab matopi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Humud-dolimun, bacaan asyamsiyah sebab alif lam bertemu huruf do. Do bacaan matopi'i sebab ada fathah berdiri. Limun bacaan mad arid li sukun sebab matopi'i bertemu huruf hidup namun disukun dengan alasan waqaf.